সিপিএম সরকার তো প্রায় 25 বছর গেছে। 25 বছর পরে এরপরে বিজেপি সরকার এসে 18টে, এরপরে তবু আমি সিপিএমে রইলাম। এরপরে ধরো 25 বছর যে সিপিএম গেছে, যে আমি তো নাই কইলে 20 বছরে তখন কংগ্রেস গেছে গা সরকার, তখন আমি জানা আছে সিপিএম যে ঢুকছে, যে তখন থেকে সিপিএম করতে করতে হলো 22 চলে 2022, তবু ফেসিলিটি কিছু নেই। তখন এই চিন্তাধারা করে আমি কয় বছর সরকার থাকতাম, পরে নদী বড় হইলে নৌকার থেকে পড়ে গেলে সেদিকেও না ওদিকেও না কোনখান সাঁতার দিয়ে থাকবো আমি। এরপরে যেদিকে সেদিকে গিয়া একটু নৌকাতে উঠতে যদি বাঁচতাম পারি, এই যুক্তি নিয়ে আমরা দুই ভাই অনেক আগেও যুক্তি নিচ্ছি, কিতা করতাম আমরা, কত বছর আমি আর থাকতাম, এইটা নিয়ে আমি এরপরে 15 আগস্টে কালকে তারা গিয়া তখন যুক্তি নিয়ে আজকে সকালে আমি 2 রুপিটা বাড়িয়েছি। আমরা দুইজন যে আইছিলাম, দুইজনে আমরা তো মানিকপুর গাছবাবু, তখন আমরা বাস্তবের 6টা ভোটার, এরপরে আমার পিসিত বোন একজন আছে, তার জামাইটা শান্তিরঞ্জন, এত ভোটারে গেছে, তখন তার ভোটও যাইতেই ভোটার পেছনে, এইটা সহ আমরা 7টা ভোটার। এইটার জন্য আমি ত্রিপুরা মোটাতে আমি যুক্তি নিয়ে আইছিলাম। तीन परिवार CPIM नि फाइयो तीव्र मथा बाना तलार ब्रक फाइका एरपरे 3 परिवार 7टा भोटार ब्रक तिनी फाइयो चिनी ताखुक सूर्यरंजन चाकमा नरमचाम चाकमा और गुरुपति चाकमा ब्रक এই 3 परिवार नि 7टा भोटार टोटल ब्रक महाराजानि आइडियोलॉजी न हामजागै ब्रक तीव्र मथा नि सामुं तांगनानै हिंगे महाराजानो चुवानानै हिंगे ब्रक निजे सय इच्छा भावे ब्रक दिनै तीव्र मथा नफाय जयेन्द्र फाइका तिनि जे 15 आगस्टनि साल गाहामो जों ब्रकनो तीव्र मथानि सारा त्रिपुरा राज्यनि तीव्र मथानि अंगै ब्रकनो फाइ गाहाम जानगै ब्रकनो खा गाहाम जानगै जों लामसगै नारका हामबाय ताखुर। अच्छा जों 75 स्वाधीनता दिवस नि उपलक्ष्य जों चिनी मानिकपुर सेक्टर निसिङाव जों दिनै सुखबर माहा चिनी ताखुक राव निजेन जेनो चिनी तीव्र मथाव जयन खेबाहा गेन 3 परिवार 7टा भोटार ब्राव फाइए जयन खेबाय जों बारे खाकसाहा इनका आगामी दिनो जों मानिकपुर सेक्टर कमनि दिनै YTF राव जों बिस्काङो वारियर्स राव जों बिस्काङो सामुंटान एक्शन स्पीड के चले दं आम ए जों जत सारा त्रिपुरानि YTF वारियर्स राव जों बरिखिनो स्पीड के बिस्काङो आगामी जों 23 ब्रेके जों फाइट के जों पासिं फाइट नम्बर जों एकदम जागा तैयार नाय दं हामबाय खाकसाहा।